Sababu maandiko inasemanga hivi ati bwana akikufia bibi, yani mutumia angekuirwo ni muthuri, bibi bwana yake akikufa, bibi ana ruhusa ya kuoa. Kwa nini bibi bwana akufe lakini sio bibi akufe bwana abaki? Kwa nini bibi anahesabiwa anaweza baki na mwanaume akufe? Kwa nini hiyo maandiko inakuja hivyo? Niki kiratuma guthii uguo? Niki kiratuma ati mundurume no akue, mundu mukatigwo na nderagwo atigwo? Witikie uhoro uyu wikuo thino hatire ni undu tuhuri. Hebu angalia, bibi bwana yake akikufa, bibi anaweza olewa. Sasa niulize, ulikuwa umemuoa wa kazi gani? Kama huyu bibi hawezi kaa kama huyu bibi hawezi kaa, nikoigua tukiaria, nikoigua Yesu Kristo okire kweheria uhoro wa watho ucio. Unajua hii sheria, kuna mahali Yesu aliuliza, akauliza, sheria inakubali mtu afanye kitu mzuri siku ya Sabato? Inakubaliki hivyo? Yani kuna mahali sheria imeandikwa mtu afanyage kitu mzuri siku ya Sabato? Hapana, sheria ilikuwa ya mambo mabaya. Sheria chochote kilikuwa kinaonekana kwa sheria ilikuwa kifo tupu, hakuna kitu kingine, kifo tu. Watu wanauawa usiku na mchana na sheria. Na kuna watu walikuwa wanafurahia sana kuua watu, sababu walikuwa wanafurahia sana kuona wako kwa hiyo sheria ili waue watu. Na hao watu walikuwa wanafanya dhambi, lakini wakuwa wanajua kuna Mungu ambaye mwenye hiyo sheria. Ndiposa uliona Mungu aliwachana mpaka na makuhani, akirehe murio wake Yesu Kristo. Rĩu nawe mutumia, tondu wi hau thi, nimekuelezea mzuri sana na nirudie. Ni nini unaweza sema wewe inaweza kakuzuia wewe mwanamke, ikuzuie kurarwa na wewe ni mwanaume mwingine? Nini inaweza kukuzuia urarwe na wewe na mwanaume mwingine? Nini inaweza kukuzuia useme mimi siwezi? Ni nini? Hebu niambie, ni nini inaweza kukuzuia usirarwe na mwanaume na wewe na mwanaume mwingine? Ni nini? Niki kigigiriria ndukae gukwa muonae, tondu ni nyona nginya no aripo no karipika. Woge ngito na ndenda muimenye, ndenda munielewe ni ati ndiraiga munielewe tu. Ninasema nini muni understand vizuri. Wewe ukifungiwa na nyumba moja na wanaume 20, mundurume uria wothe wi hau no alikoma nawe. Atarara na wewe. No alikoma nawe. Hatarara na wewe hapo. Na yeye mwanaume akifungiwa na wanaume na wanawake 20 kwa nyumba, ina uwezekano anaweza lala na mmoja ama wawili, hataweza kulala na wao wengine. Tondu ndari na hinya wa mwili. Koguo ndu ukakionania atiriri, mwanaume asipopewa nguvu za kulala na mwanamke na Mungu hawezi lala na mwanamke dunia hii. Na ndiposa unaona wengi wao wametafutiwa tu vitu twingi sana ili wapate hizo nguvu za kulala na wewe. So unavyo wametafutiwa vitu, wasigojee nguvu za Mungu. Mungu asiwapatie nguvu za kukufurahisha, utumiwe sasa, muanze sasa kutumiana. Hakuna sasa upendo iko hapo. Mmoja gutumiranira nyumba, uyu wanywe nyamu icio mwambie gutumiranira nyumba hau, muanze kutumiana. Riu mwambie kwagana, mwambie gwika riu waganu wothe wa kila aina. Nikirona no Ngai nake ni yanirire hinya wake. Mwanaume alimaliziwa nguvu zake, Mungu akatoa nguvu zake kwa mwanaume. Sasa mwanaume amejitafutia nguvu, aanze kutumia wewe. Sasa hii hakunaga upendo iko hapo, ni gutumirwo utumagirwo. Unatumiwa na ndiposa unaona huridhiki. Hata ukitumiwa na huyo mwanaume wako bado unatafuta wanaume wengine. Huridhiki uko. Sasa niambie, ni nini unaweza niambia ati zuri kwako? Uniambie una uzuri mgani sasa kwa njia ya kiungu? Mimi siongei kidunia, wachana na dunia hii. Nyinyi ni wazuri sana, hata vile mnaonekanaga nyinyi wazuri, sikatai. Muriega thi sawa. Thinira muona murega no kingai to ni mwaganire muno na mutiraririo. Unajua nyinyi muongerecewi ni mwaganire muno na muronekana ta mwi sawa, ona mwathi magoti ni mwi sawa. Yani muko sawa, hamuna shida. Hata mkienda kwa makoti mwi sawa, munaona mwathi muratuirwo macira manyu mukaigua mukenete muno na mugakenera muno nginya kuohithia mundurume. Murakenera muno kunyitanira na thirikari gwika uru tondu mureka uru mundurume niguo tigwo kirahaga guku kiita baby girl. Apostle Paul alisema hivi, mwanamke hawezi samehewa na Mungu isipokuwa tu, kuna mahali nilisoma, isipokuwa tu kulea watoto. Kama utakuwa umelea watoto vizuri kijia ya kiungu, hawa watoto wako ulee kwa njia ya kiungu, Mungu anaweza kukuonea huruma. Ni undu wa guciara ciana, akarekerwo ni undu wa guciara ciana. Kwa nini Apostle Paul anasema hivyo? Ni maundu ru maya roigua ngikwira haha ni mama Apostle Paul onire ngariro tondu njikarite nyumba ngoria atiriri, mundu mukari mwanamke anagojeaga nguvu kweli arare na mwanaume? Nikaona hapana, nikaona hakuna.
Na nikio rona atumia aya mena rugari wa uriri, mundu arenda utinda nake uriri kuma hwaini, kuma muthenya nginya utuku. Yani umwambiririe kuma thaa imwe cia utuku ukome nake nginya gukie. Hinya ucio kuruta ku mundu rume. Na ndureuria mundu uyu urakwira uguo ri ni mundu wa aina gani? Wagirwo kwamba kurora wone gutiri kindu arabatara. Wira wake ni akome hau uriri, akome tu hau uriri, we wanjie kumugarura uria wothe urenda hau uriri, umugarure uria wothe urenda hau uriri, umugarure. Ndanakorwo nake umugarure hau uguo uriri ario hau ang'ang'atharite uguo kororete uguo. Mundu rume wigire mugianire hau mugia hinya ni wagire. Riu ni hokire andu mamuthondekera kiria utigeru kuhuthira undu wa ungai, tondu Ngai ni eheretie undu ucio, tondu hari Ngai atarite mutumia na mundu rume ni kwagana maragana. Nikio urona nginya ona ciana ciagio Ngai darasi consider ati Ngai darona ta hari undu munene ucio wa kugia mwana guku thi, tondu aiko Ngai ni ona mwana ari wa bata kana mwana ari undu mwega, Ngai ndangituma mwana agieke uguo ona ciana cikigieka. Ciana iraragira nginya cina maithe, ciana iratuika cokora na cina manyina na maithe, ciana iraga nginya irio, ciana nginya irarwara mirimu miuru muno na nyina eho na ithe. Kwa nini Mungu azuie mtoto asipate shida kama hiyo? Ni tondu hatiri kindu giothe kiucikite thiini wa mundu rume kingikenia Ngai ati Ngai one mwana aciarwo guku. Ni kionire Joseph ni eheririo niguo Jesu ndakai kugio na njira ya mundu akaondolewa. Kwa nini Mungu aliondoa? Tondu Ngai ni onire mundu rume ndari kindu, ndari undu mundu rume angika mwega mbere ya Ngai mena mutumia wake Ngai akenere. Injiri ino ya Jesu Kristo ti ya guthaithana, na ti injiri ya kwanjia gukuonithia ati twi handu turathi. Ino ni injiri ya gukuonithia ni turite. Wakati kitabu ilichukuliwa na ikaanza kusomwa, riria ibuku riambirie guthomwa na Israeli magithomerwo ni munabii fulani, mundu ucio riria athomirie andu maririre muno, makiigua uria morite mbere ya Ngai. Sasa haina haja tuabudiane huku duniani na tusaidiane. Twarie ma. Mwanamke saa hii amekuwa yeye peke yake. Yeye na jiguna wako manake ni uramuriha. What is this? Urakoma na mundu mukoka muriha. Uramuriha kiu. Niki wagura. Urionaga hau ni sati wagura asa. Niki wagura thiini wa mwiri waku ni ugima wa mwiri saa tono ukurwara. Niki kiu wagura ni utonga utarakiuma thina-ini. Umenunua nini kwa huyo mwanamke? Nini umenunua? Afadhali hiyo chakula unanunua, unaona umepika nyama na umekula, ukenda ukatupa hapo kwa choo. Niki giki uragura kuri mundu mukotarona wake kiahuthika mwiri-ini waku na gutiri hingo gukiona gya thiku? Niki kireka mwiri-ini waku? Kwa nini manifesti ama nini imekaa kwa mwili yako ifanye nini? Kiu wakenia na mwiri waku, tondu mundu akenagia mundu irio na ndari, ona ni ukenagia maitho na kuona rita mundu acokaga akona atia. Andu aria mona mbica njuru makanje kuona maundu ma waganu ri meroragira na maitho ri ni kuhonia mahonagia kindu kihokeretie maundu macio na ni saitani wamuhonia rita ni ugetikio uria guguthukia. Taru ningi ukirora ri ni ngumwariria tondu riri ndingikira, tondu wega tuthere mbere ya Ngai tutie kuhana uturahana. Rora uria thirikari ihanire. Thirikari iraiga ati ni igwika na ndikaga. Niki kiratuma thirikari ndegeke? Tondu gutiri undu yaragia wa Ngai, yaragia undu waku na ni urarega kumaigua. Urenda mathondeke barabara na kina we niwe Ngai yao, wewe ndio Mungu wao. Makarima na monene maya mothe mena moeni uramahe ti Ngai, ti Ngai. Aya matihana Daudi, aya matikwa mahana Sulaimani. Aya niwe mararora magwakire barabara hau wambie kurugaruga ukiuga ati ni mararuta wira. Niwe mararora, we niwe Ngai yao. Tusipokuambiana ukweli saa hii twanjie kuonana ati ta turi andu uria wina vata thino na mwega thino na wina uma no Jesu. Mundu wothe wiciragia uhoro kuma kwi Jesu ni meo. Mundu wothe waragia uhoro kuma kwi Jesu igukoragwo uhoro wa ma. Ona kungituika no wage gukorwo wina uhoti wa kuonania Jesu ni akuonania tondu uraria uhoro wake. No thirikari hau igwe Ruto ni arugama, president arugame aje kuganga ni arakavara kuma ku, niwe araria ni tondu waku, niwe araririria, ni pesa ciaku arekera mathagu, ni andu arekera toto akona milioni cingionekana haha cia Kenya ciake barabara, na inyu ni murarega kumunengera, murenda arute pesa ku. Munataka president atoe pesa wapi? Na we ndio Mungu wa president. Riu tha ici no nginyagia ndemuhe uhoro wa ma, na nikio hakoragwo na ndiposa unaonanga